कॉन्फिडेंस हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहले पानी का मसला जो हमारे वार्ड में बड़ा मसला है उस पर गौर फरमाऊंगी। ये बातें वार्ड नंबर 46 की कांग्रेस उम्मीदवार नगमा हुसैन ने हमारे नुमाइंदे से बातचीत के दौरान कही। नगमा ने कहा कि अब तक बस्तिन बाजार, हाटन रोड, हाथापाड़ा, तातीपाड़ा, इस्लामपुर में चुनाव प्रचार किया है और लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। किस किस इलाके में आपने चुनाव प्रचार किया? मैं अभी तक अपना बस्तिन बाज़ार, हाटन रोड और हाथापाड़ा, तातीपाड़ा, इस्लामपुर ये सब एरिया में मैंने विज़िट कर लिया है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अब मतलब कि अब आगे क्या है वो, अभी तक तो रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। क्या उम्मीद कर रही हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। जैसे जिस तरीके से मैंने वर्क किया है, जिस तरीके से मैं सबके पास जाके विज़िट की हूँ, सबके एक राय, एक मतलब के प्रोसेस में जिस वे में चल रही हूँ उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह कुछ आगे है। बट अभी मैं कॉन्फिडेंस हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। ये कौन सा वार्ड हुआ ये? वार्ड नंबर 46। इस वार्ड में मुकाबला आपको क्या लगता है किससे है, किस पार्टी से? मेरा मुकाबला किसी पार्टी से, मैं अभी किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी अब, क्योंकि 5 दावेदार खड़े हैं। मतलब मैं कांग्रेस से खड़ी हूँ, टीएमसी है, क्या बोलते हैं अदर और भी है, सीपीआई है, सब कोई है, तो मुकाबला इन पांचों में ही है, किसी एक के साथ कोई मुकाबला नहीं है। अगर जीतती हैं तो क्या क्या चीज़ पे तरजीह देंगी, क्या काम करना? मैं अगर जीतती हूँ तो सबसे पहले पानी का जो मसला है हमारे वार्ड में, सबसे बड़ा मसला है, इस पर ज़्यादा गौर फरमाऊँगी। और इसके बाद लाइट है, रोड है, ये सब चीज़ है जो मुझे करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का मसला है। तो मैं सबसे मतलब पहले अगर कोई काम स्टार्ट करूँगी जीतने के बाद, तो मैं सबसे पहले पानी का मसला हल करूँगी। अचानक से सियासत में कदम रखने के पीछे क्या मकसद? अचानक से सियासत में कदम रखने के पीछे कोई ख़ास मकसद देखा जाए तो नहीं भी है, और है भी बहुत बड़ा। क्योंकि मैंने जब अपने वार्ड का एक देखा, सर्वे किया, तो मुझे लगा ही नहीं कि हमारे वार्ड में कभी कोई काउंसलर था, कभी कोई वर्क हुआ है। क्योंकि हमारे वार्ड की हालत बहुत ख़राब है। अगर मेरे पास कुछ क्लिप्स होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे वार्ड की हालत बहुत ख़राब है, मतलब कि कहीं पे पानी का कोई सही साधन नहीं है। मतलब डस्टबिन है, बट डस्टबिन में कचरा नहीं है, कचरा बाहर है, साफ़ सफाई नहीं हुई है। उसके बाद लाइट नहीं है, गली गली अंधेरा है, बहुत कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे वार्ड में, मेरे हिसाब से, कि पहले 15 साल में कोई काउंसलर था, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि वर्क कुछ हुआ ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगमा हुसैन है। वार्ड नंबर 80 के टीएमसी उम्मीदवार राकेश शर्मा की हिमायत में कल शांति नगर में एक मीटिंग मुनक़िद की गई। पांडेश्वर एमएलए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, सिंटू भुइयां, राजेश सिंह, विनोद यादव, माधव घोष खास तौर से मौजूद थे। इससे कबल नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती नरसिंहबाद में टीएमसी उम्मीदवार गुरमीत सिंह की हिमायत में मुनक़िद मीटिंग में शामिल हुए। আমি এই প্রস্তুতি নিজের দিক থেকেও দিচ্ছি, এর দিক থেকেও দিচ্ছি। বাদ বাকি আমাদের সিনিয়র নেতৃত্ব এখানে বসে আছেন। এত বেশি করে আইএস আইপিএস পার করবে তার রাজনীতি করেছে, ওদের হাতে 10,000 টাকা প্রত্যেকটা লোকের নোটে তুলে দিয়েছেন। বলেছেন ভাই তোমরা এন্ড্রয়েড মোবাইল নাও, তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো, তোমরা ডাক্তার হও, তোমরা ইঞ্জিনিয়ার হও, তোমরা আইএস হও, তোমরা আইপিএস হও। এটাই ভালো কথা, এটা ভাবনাবাজি নয়। আপনারা দেখে दुनिया के लिए अपने কাছে ভোট চাইতে আসছে, তার নাম হচ্ছে বিজেপি বা সিপিএম। সিপিএম এর 34 বছর কথা বলে গেলে শেষ হয়ে যাবে সময় আমাদের আপনাদের, কিন্তু কথা শেষ হবে না। আমি বিজেপি কে বলি, ভোট চাইতে গেলে আপনারা কি বলছেন কি ভোট চাইতে আমরা 2014 সালে শাসন এসেছিল, 2014 পরে দুবার প্রধানমন্ত্রী আমরা করেছি। আপনি বলেছিলেন কি আমি 15 লাখ টাকা দেব, যে দেননি। ভোট চাইতে এসেছেন, আপনি বলেছিলেন 2 কোটি চাকরি দেব, দেননি। আবার ভোট চাইতে এসেছেন
अब मैं सिंह जी का भी निश्चित कि वो कुछ देख करके और वो काउंसिलर पारिवारिक व्यवस्था है कि हम लोग को कहने में गर्व होता है कि मैं हिंदी भाषी तो हूँ, लेकिन हिंदी हमारे राकेश जी को हमें धन्यवाद আজকের এই সভায় আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য। আসলে আজকের এই সভা 80 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষের কাছে আমরা এমন একটি মানুষকে পরিচিত করার জন্য এসেছি তার পূর্বসূরীরা এই মঞ্চে উপস্থিত আছেন। প্রাক্তন কাউন্সিলর বিনোদ ভাই আছেন, মাধব ঘোষ আছেন, যাদের ব্যাটন আজকে রাকেশ ভাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া। এই ব্যাটন হাতে আগামী 5 বছর এই এলাকার মানুষের সুখে দুঃখে সাথী উন্নয়নের কাজের দায়িত্ব আপনাদের হাত দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্নেহধন্য প্রার্থী राकेश जी का रिपोर्ट। पूरे के पूरे नेता होटल और बोतल में बिक गए। आज भारतीय जनता पार्टी J&K लिमिटेड कंपनी के तहत में चल रही है। जितेंद्र तिवारी और कृष्णेंदु मुखर्जी के नाम से आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आज ये बातें टीएमसी नेता मदन मोहन चौबे ने कही। वहीं सुधा देवी ने कहा कि कुछ लोग कोयला लोहा पैसों के सहारे फोर्स की स्वीकृति पा जाते हैं और टिकट पा जाते हैं। सुदीप चौधरी ने कहा कि पैसा और नारी के एवज पार्टी बिक गई है। जितेंद्र तिवारी और कृष्णेंदु मुखर्जी ने अपने ऑफिस के स्टाफ को टिकट देकर ये साबित कर दिया कि आसनसोल में बीजेपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रही है। दरअसल आज सुधा देवी और सुदीप चौधरी ने बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए और इसी तकरीब में ये बातें कही गई। 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी कर रहा था। 2011 में मैं विधानसभा कैंडिडेट था, मलेदा के अगेंस्ट में चुनाव भी लड़ा था। लेकिन 2021 का चुनाव जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी लड़ी और 2021 में अपने धरातल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हट गई और पूरे के पूरे नेता, मैंने 27 जून को जब ज्वाइन किया था डॉक्टर साहब के साथ, तो मैंने कहा था कि पूरे के पूरे नेता होटल और बोतल में बिक गए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी टूट के कगार पर खड़ी हो गई। और भारतीय जनता पार्टी आज मुझे कहने पर कोई संकोच नहीं है कि आज आसनसोल जिले में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी J&K प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत चल रही है भारतीय जनता पार्टी। J&K इसका फुल फॉर्म आप लोग पत्रकार हो निकाल सकते हो, मैं फुल फॉर्म बोलना नहीं चाह रहे। बोल लीजिए जितेंद्र और जितेंद्र तिवारी प्राइवेट कंपनी के नाम से आज चल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो मेरे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों ने एंट्री दे दिया जो वास्तव में ना तो सामाजिक है और ना ही साधारण मानुष उन्हें पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर एक क्रिमिनल लेवल लगा हुआ है और हम लोग 8 साल काम करने के बाद भी उसी जगह पे रह गए जहाँ से झंडा पकड़े थे। हमने संघर्ष किया, आंदोलन किया, केस खाए, जेल गए, फिर भी हम लोग उसी जगह पे रह गए जहाँ झंडा पकड़े थे। और कुछ लोग पार्टी में नया ज्वाइन करके भारी भरकम ब्लैक मनी, कोयला लोहा, इन सब पैसों के सहारे फोर्स अचानक से सिक्योरिटी पा जाते हैं। सेंट्रल फोर्स अचानक से टिकट पा जाते हैं, 4 दिन आके
10 दिन आके, 1 महीना आके, 6 महीना आके। उसी वक्त समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि जिन्हें पार्टी के संगठन के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिनके सामने खड़े होने से साधारण लोग डरते हैं, वो क्या संगठन करेंगे। लगाव, एक प्यार, एक भाईचारा बनाना पड़ता है। आप बंदूक लेके चलेंगे तो आपसे कौन बात करने जाएगा भाई। तब तो लोग आपसे 4 कदम दूर जाएंगे, तेरे भाई तो चारों तरफ बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं। और ऐसे लोगों की गुलामी मैं हो गई, मेरा भाई सुदीप हो गया, सपना दी हो गई, ननुजा बहन हो गई, बाकी और बहनें हैं। मुझे बहुत शर्म लग रहा है ये बताने में, एक औरत होते हुए, कि मदन भैया ने अभी कहा कि 2021 का चुनाव बोतल और होटल में बिक गया। ये 100% सही है। जिन्होंने जिन महिलाओं ने समर्पण किया हर तरह का, वो आगे बढ़ गए, लेकिन वो समझते ही पार्टी के नए आइटोन उनके द्वारा किसी न किसी तरह से थ्रेट, किसी न किसी तरह से टॉर्चर होने के कारण बाध्य होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद भी तो एक नए बहुत मोटे छोटे बलशाली लोग हैं, शरीर देख के डर लगता है। मदन भैया अच्छा खासा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी बना दी है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनना बंद है, बैंड है एकदम। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनता। देखिए, আমি মন থেকে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আজ থেকে কাজ করার শপথ অলরেডি নিয়ে নিয়েছি। দাদার হাতে আমাদের মন্ত্রী সাহেব মাননীয় মলয়দা যেভাবে আসানসোলের উন্নয়ন করেছে, তার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে তার সাথে চলে আমি আসানসোলের জনতার উন্নতি করতে চাই। কিন্তু তার আগে আপনাদের সকলকে বলবো আজকে এই বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ কি। আমরা দীর্ঘ 14 বছর ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি করেছি এবং 6 বছর ধরে সংগঠনের কাজ করেছি। 20 বছর আমি আমার জীবনে এই সংগঠনের জন্য দিয়েছিলাম। ভারতীয় জনতা পার্টির উত্তর বিধানসভা যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট, কখনো জেলা যুব মোর্চার জিএস, আজকে ব্লকের সভাপতি, বড় বড় দায়িত্ব নিয়েছি। যে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা করেছিলাম, সেই ভারতীয় জনতা পার্টি 2021 সালে আমরা যখন নির্বাচন এলো, তখন আমরা বুঝে গেলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টি যে আদর্শ নিয়ে চলে সেটা খালি দেখানোর জন্য, আসলে আদর্শ কিছুই নয়। এই আদর্শকে বেছে প্রভু শ্রীরামকে বেছে, খালি প্রভু শ্রীরামকে বেছে এই ভারতীয় জনতা পার্টি পয়সা কামাবার জায়গা হয়ে গেছে, তাছাড়া আর কিছুই নয়। 2021 সালে যেরকম মদনদা বলেছে, সত্যি সত্যি যোগ্য নেতৃত্বকে ছেড়ে পয়সা এবং নারীতে বিক্রি হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সম্পূর্ণরূপে বিক্রি হয়ে গেছিল। আমরা ভেবেছিলাম যে হয়তো পাওয়ারে আসার জন্য এসব করছে, কিন্তু তারপরে দীর্ঘদিন যাওয়ার পরে যখন দেখলাম কর্পোরেশন ইলেকশনেও পার্টি ওই পয়সা এবং নারীতে যেসব লোকরা সমৃদ্ধ তাদের হাতে পাওয়ার তুলে দিল, এবং জিতেন্দ্র তিওয়ারি এবং কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি হয়ে গেছে। তাই আমরা আজকে মনে করি, যারা ভারতীয় জনতা পার্টির সৈনিকরা যারা আমরা ছিলাম, আমরা সবাই আমরা মনে করি এরকম প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে আমাদের কাজ করার থেকে মমতা দিদি যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি করছেন, যেভাবে সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সাথী এবং তার থেকে লক্ষ্মী ভান্ডারের মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন, তার আদর্শকে মেনে সমাজের সেবার জন্য আমরা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরছি। জনতা পার্টিতে ছিলাম, ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে কাজ করেছি, আজ তৃণমূল দলে যোগদান করছি। আমার বাকি জীবনটা তৃণমূল দলের জন্যই থাকবে, তৃণমূলের জন্য থাকবে, মমতাদির জন্য থাকবে এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটকদার জন্য থাকবে। বন্ধু, আজকে আমার একটাই উদ্দেশ্য, জিতেন্দ্র তিওয়ারি এবং কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি, আপনারা দেখেছেন কর্পোরেশনে তারা কি করেছে। তার ঘরের প্রাইভেট স্টাফ, তার ঘরের অফিসের স্টাফ, তার বউ, কারুর বডিগার্ড, এই সব লোকদেরকে টিকিট দিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির যোগ্য প্রার্থীদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। তারা প্রমাণ করেছে যে তারা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি চালাচ্ছে।
তাই ভারতীয় জনতা পার্টিকে আমরা আজকে বিদায় জানালাম এবং আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ দিই। আপনারা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি চালান। আনুমানিক 2 থেকে 250 মানুষ আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। এনারা কেন যোগদান করেছেন? কারণ এনারা আজকে বুঝতে পেরেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে মানুষের কোনো সেবা করা যাবে না। কারণ বিগত বিধানসভা নির্বাচনে আগে কিছুদিন আগে যখন আমি এবং মদনদা দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই তখন অনেকে অবাক হয়েছিল যে এটা কেন হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল এরা, কিন্তু আজকে সবাই বুঝতে পারছেন সিদ্ধান্তটা কতটা সঠিক ছিল। কেন ওই দলের থেকে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদি, জাতির মধ্যে ভেদাভেদি এবং দ্বিতীয় হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, যেটা একটু আগে মদনদা বললেন, ন্যাশনাল লেভেলে দেখুন কি করা হচ্ছে। দেশের একের পর এক সংস্থাকে প্রাইভেট হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তেজস এক্সপ্রেস থেকে শুরু করে আপনারা দেখতে পাবেন একাধিক ঘটনা ঘটছে, প্রাইভেট কোম্পানিরা কিভাবে ফুলে ফেপে উঠছে। একটা জিনিস দেখবেন, আপনারা বলেন টেররিজমের ব্যাপার, কিন্তু কখনো এর আগে ভারতবর্ষে এই ধরনের জিনিস হয়নি। আগে দেখবেন যখন কোনো উগ্রবাদী হামলা হতো তো সবচেয়ে আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্তফা নেওয়া হয়, কিন্তু এখন এমন এক সরকার আমরা দিল্লিতে দেখতে পাই যারা কোনো উগ্রবাদী হামলা হলে সবচেয়ে আগে সেই হামলার বেসিসে ভোট চায়, যেমন আমরা পুলওয়ামায় দেখেছি। এখন নির্বাচন এলেই দেখবেন একটা চিন্তা এসে যায় যে কেন্দ্রে নির্বাচন মানে বা কোনো রাজ্য, কোনো বড় রাজ্যে নির্বাচনের মানে হবে যে বর্ডারে কোনো টেনশন থাকবে, কারণ সেইটার বেসিসে তারা ভোট চাইবে। आने वाले आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 46 की कांग्रेस उम्मीदवार नगमा हुसैन को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं। आने वाले 22 जनवरी को आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में 59 नंबर वार्ड के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जाकिर हुसैन को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 28 के टीएमसी उम्मीदवार मास्टर इरशाद आलम को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। आने वाले नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 83 के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार हसरतुल्लाह खान उर्फ बापिदा को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 25 के आजाद उम्मीदवार सैयद कबीरुद्दीन को उगते सूरज निशान में बटन दबाकर कामयाब बनाएं। आने वाले नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 43 की भाजपा प्रत्याशी आशा शर्मा को कमल छाप में बटन दबाकर विजय बनाएं। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल आसनसोल रेल पार ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार ओके रोड, आसनसोल। जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच, हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल। मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना।
हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। महिलाओं की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉन सेल्मिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। ভোটের জন্য 12ই ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করছেন, তো সেটা দিয়ে কতটা মানে ইয়ে হতে পারে? দেখুন, এই ভোট পিছিয়ে দেওয়া হলো করোনার মোকাবিলা করার জন্য। তো আমার শুধু এটুকু রিকোয়েস্ট, এই সময়টা, এই যে সময়টা পাওয়া গেল, এটাকে করোনা প্রতিরোধে যেন প্রশাসন কাজে লাগায়। এবার এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে যদি বিজেপি কর্মীদেরকে ভয় দেখানো, কারণ বিজেপি কারা কারা ওয়ার্ডে করছে সবাই জেনে গেছে, কারা প্রার্থী হয়েছে তাদেরকে তৃণমূল কংগ্রেস চিহ্নিত করে ফেলেছে, তাদের ইলেকশন এজেন্ট কারা আছে, তাদের সমর্থক কারা আছে। এবারে সেটা দেখে এই সময়টা যদি তাদেরকে ভয় দেখানোর কাজে লাগানো হয়, তাদের বাড়িতে যদি পুলিশ পাঠানো হয়, এই কাজে যদি ব্যবহার করে, তাহলে আর কিছু বলার নেই। আর এটা সত্যি সত্যি করোনার প্রতিরোধে যদি এই সময়টা কাজে লাগানো হয়, তাহলে সমাজেরও ভালো হবে, বাংলারও ভালো হবে। আজকে বিজেপি থেকে অনেকজন, যার মধ্যে জেলা নেতা আছে, তাছাড়া মহিলা নেত্রী আছে এবং মণ্ডল প্রেসিডেন্ট আছে, যারা যোগদান দিয়েছে এবং মণ্ডল প্রেসিডেন্ট প্রার্থীও ছিলেন 47 নম্বর ওয়ার্ডে। তো তিনি বলছেন যোগদান দেওয়ার সময় কি জেকে কোম্পানির কারণে আমরা দল ছেড়েছি, তারা যেভাবে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি করে চালাচ্ছে দলটাকে আমরা মানতে না। দেখুন, 2রা মের পোস্টপোল ভায়োলেন্সের পর অনেক বিজেপি কর্মীরা ভীত সন্ত্রস্ত। এখনও পুলিশের কেস চলছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোককে পুলিশকে দিয়ে হ্যারাস করা হচ্ছে, বিভিন্ন কর্মীদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে, কারো ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া, এখনও সন্ত্রাস চলছে। ন্যাচুরালি এই সন্ত্রাসে অনেকে ভীত সন্ত্রস্ত, এবং এখন যে পরিস্থিতি চলে এসছে, যে খুব সাহস না থাকলে বিজেপি বাংলায় করা যাবে না। তো যাদের সাহস আছে তারা এখনও বিজেপি করছেন, আর যারা একটু ভীতু প্রকৃতির, যাদের অনেক লুপহোলস আছে, ভয় আছে যে আমরা ফেঁসে যেতে পারি, আমাদেরকে ডিস্টার্ব করে দিতে পারে, তারা তৃণমূলে চলে যাচ্ছে। আর একটা দল থেকে আরেকটা দল গেলে তাকে তো কিছু না কিছুটা বলতেই হয়, তারা বলছে। অনেকে চেয়েছিল প্রার্থী হতে, তারা যেখানে চেয়েছিল সেখানে তাদেরকে প্রার্থী করা যায়নি। তো এটা সামগ্রিক একটা সিদ্ধান্ত, এবং তাদের কিছু একটা তো বলতে হবে না, যিনি বলছে পৌর নিগমের যে প্রার্থীগুলো করা হয়েছে, ওর মধ্যে নিজের মনের মতন নিজের কাছের লোকদেরকে দেওয়া হয়েছে। দেখুন, এর আগের, আমি তো বিজেপি এইবারই আছি, এর গতবার যখন বিজেপি এখানে নির্বাচন লড়েছিল, যখন বাবুল সুপ্রিয় মন্ত্রী ছিলেন, তখন তো এরাই সব ছিল। তখন কটা সিট জিতেছিল? এখানে মাত্র 8টা সিট জিতেছিল বিজেপি, তার মধ্যে 5 জন পরবর্তী ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস জয়েন করে নিয়েছিলেন। তখন তো জিতেন্দ্র তেওয়ারিও ছিল না, কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি ছিল না। তো তখন এই ফলাফল কেন হয়েছিল? তখন তো লিমিটেড কোম্পানি ছিল না, তখন কেন এই ফলাফল হয়েছিল? তো এগুলো বলতে হয়, বলছে। এবং আমি আপনাকে বলছি যে যদি সাহস থাকে তৃণমূল কংগ্রেসে, তাহলে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ভোট হতে দেখে। ওই বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক রেডি করছে, তো লোক এসে বুথ লুট করবে, সেটা বন্ধ করে দেখ, বলুক যে মানুষ নিজের ভোট নিজে দেখুক না, কত ধানে কত চাল বুঝতে পারবে সব। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।